you two are getting rough. My mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. Oke guys, kali ini Reswa Channel akan bahas tutorial cara mempertajam video atau memperjelas video. Langsung saja, aplikasi yang harus kalian miliki yaitu 3DULT. Aplikasi ini kalian bisa download di link deskripsi di bawah ini, dan nanti saya arahkan ke Google Play Store. Langsung saja kita buka guys. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita pencet yang open gallery. Lalu tambahkan video yang mau kita edit. Contohnya saya mau edit yang ini. Nah, yang ini. Lalu kita atur-atur saja guys. Di sini ada tulisan brightness. Ini turunkan supaya sunsetnya lebih tajam, kontras kita naikkan segini aja. Lalu weight kita naikkan jadi 3 saja. Tinggal atur-atur sesuka hati kalian guys. Saturasi sangat penting kita tajamkan guys. Blacknya kita turunkan. Nanti hasilnya akan seperti ini guys. Kalau sudah, kalian tinggal pencet tanda centang di atas, lalu save to gallery. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, no.